عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقة إيجابية. اليوم درس جديد. عندنا موديل ديال انفورماتيك دو جيستيون سيمستر 4. عندنا ان QCM. هاد الQCM هذا فيه 40 كيستيون. دونك انا غندير لكم دو فيديو. الفيديو الاول فيه بارت 1 والفيديو الثاني فيه البارت 2. قبل ما نبدا في هاد الQCM هذا نعطيكم لي كيستيون و لا كوريكسيون كامله. تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وبارطاجيو مع اصحابكم باش كتعمل فائده. اللي عنده شي تساؤل يقدر يكتب ليا في التعليق باش نجاوبو. اوكي، دونك عندنا كيستيون 1. قالوا لينا qu'est-ce qu'un classeur Excel. Un fichier Excel cahier de plusieurs pages, un ensemble feuille de calcul. نتمنى انكم مني انا كنعطيكم هاد لي كور وهاد الشيء اللي مكتوب تحاولوا انكم تنوطيوه وتكتبوه وتراجعوا معايا. اوكي. Question 2. Les feuilles Excel sont composées de plusieurs cellules, cadres, cases. 3. Une cellule et une colonne. L'intersection d'une ligne et d'une colonne. Une formule, une ligne. 4. Une cellule est repérée par l'en-tête de sa colonne uniquement, les en-têtes de sa ligne et sa colonne et de sa colonne une adresse, l'en-tête de sa ligne uniquement. 5. Comment appelle-t-on une cellule sélectionnée? La cellule en cours, la cellule active, la cellule non masquée. غادي نعطيكم الكوريكسيون. حاولوا انكم تنوطيو معايا باش كتعرفوا الاجوبه صحيحه. دونك الجواب الصحيح في question 1. Qu'est-ce qu'un classeur Excel? Donc un classeur Excel c'est un fichier Excel, un ensemble feuille de calcul. هادو هما الاجوبه الصحيحه. Question 2. Les feuilles Excel sont composées de plusieurs cellules, cadres, cases. Donc cellule هو الجواب الصحيح. 3. قالوا لينا une cellule est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. 4. Une cellule est repérée par les en-têtes de sa ligne et sa colonne. Une adresse. هما الإجوبة الصحيحة. Question 5. Comment appelle-t-on une cellule sélectionnée? Donc on appelle une cellule sélectionnée la cellule en cours, la cellule active. هادو هما الإجوبة الصحيحة. غندوزو لزوطخ كيستيون. خصكم ضروري اللي غادي يكون فاهم هاد الانفورماتيك دو جيستيون ضروري انه يكون خادم مزيان الجبر. كتعرفوا بان الجبر خدمتو فيها ليني اي كولون، دونك ضروري انكم تكونوا عارفين هاد الموديول هذا. Question 6. شنو قالوا لينا؟ par défaut les valeurs numériques s'alignent dans la cellule à droite, à gauche, au centre. Question 7. شنو قالوا لينا؟ Est-il possible de créer une liaison dynamique entre un classeur Excel et un fichier Word? Ok. Oui ou non? Question 8. Dans un classeur d'Excel 2003, on peut masquer une feuille de calcul ou renommer une colonne dans une feuille de calcul, renommer une feuille, copier une feuille, colorer l'onglet d'une feuille. Question 9. شنو قالوا لينا فيها؟ Excel 2003 peut ouvrir les fichiers Excel 2003 et d'autres fichiers de même type, aucun type de fichier, les fichiers Excel 2003, les fichiers Excel 2003, les fichiers texte, documents. Question 10.
Pour renommer une feuille de calcul, faire un clic droit sur l'onglet de la feuille à renommer, double-cliquer sur l'onglet de la feuille à renommer, taper son nom dans la zone nom. On ne peut pas renommer une feuille de calcul. Question 11. Dans un classeur d'Excel 2003, on ne peut pas insérer une nouvelle feuille, supprimer toutes les feuilles, déplacer une feuille, copier une feuille, supprimer une feuille. Donc غادي نعطيكم الأجوبة الصحيحة. دونك بالنسبة للسؤال رقم 6 شنو عطاونا؟ قالوا لينا par défaut les valeurs numériques s'alignent dans la cellule. Donc à droite. OK, هذا هو الجواب الصحيح. Question 7 شنو قالوا لينا؟ Est-il possible de créer une liaison dynamique entre un classeur fichier Excel et un fichier Word? Oui. هذا هو الجواب الصحيح. Donc قالوا لينا في الكيستيون 8 dans un classeur d'Excel 2003 on peut masquer une feuille de calcul. Oui. Renommer une colonne dans une feuille de calcul. Non. C'est faux. Donc renommer une feuille, copier une feuille, colorer l'onglet d'une feuille. هذا هما الأجوبة صحيحة. Donc قالوا لنا في الكيستيون 9 Excel 2003 peut ouvrir les fichiers Excel 2003 et d'autres fichiers de même type. Donc question numéro 10 شنو قالوا لنا فيها؟ Pour renommer une feuille de calcul, faire cliquer droit sur l'onglet de la feuille à renommer, double-cliquer sur l'onglet de la feuille à renommer. هادو هما الأجوبة الصحيحة. Question 11. Dans un classeur d'Excel 2003, on ne peut pas supprimer tous les feuilles. هادو هما الأجوبة الصحيحة. ندوزو les autres questions. Question 12. Dans l'Excel, est-il possible de créer un plan? Ok. غنبدا نعطيكم الأجوبة دغيا باش ما نتعطلش عليكم. Oui. هذا هو الجواب الصحيح. 13. شنو قالوا لينا؟ Quelle est la dénomination de la cellule se trouve à la première ligne de la troisième colonne d'une feuille de calcul Excel. C'est C1. Donc 14. À quoi se reconnaît une référence absolue de cellule? Au signe inscrit devant le chiffre, la lettre ou les deux. Au signe inscrit devant le chiffre, la lettre ou les deux. À rien en particulier. Donc le job sahih هو au signe inscrit devant le chiffre, la lettre ou les deux. 15. Que signifie l'affichage des signes dans la cellule? La largeur de la colonne est trop étroite, c'est un début de partition. La hauteur de la ligne est trop faible. Donc le job sahih هو هذا. La largeur de la colonne est trop étroite. Donc question 16. Pour fermer un classeur d'Excel, vous pouvez utiliser le bouton fermer, menu fichier, la combinaison de touches du clavier Alt plus F4, la combinaison de touches du clavier CTRL plus S. Donc le jawab sahih هو le bouton fermé, menu fichier, la combinaison de touches du clavier Alt plus fichier 4. Ok, donc le curseur se trouve en A1. Vous devez le placer rapidement en A. Donc on a deux. On se trouve, donc vous devez le placer rapidement en A, C. Vous devez le placer rapidement en A1 avec le clavier. Vous composez touche Home A1,
A1 contrôle plus home. دونك الجواب الصحيح هو contrôle plus home. اللي كيكون خادم لانفورماتيك ديجا خادمها مزيان وكيخدم في البيسي راه غيفهم هاد لي ميثود اللي انا كنشرح لكم وهاد الشيء اللي انا كنعطيه لكم. يعني لانفورماتيك سي تري سامبل و تري فاسيل. اوكي دونك كيسيون 19 شنو قالوا لينا؟ قالوا لينا اسيدنا non 18 pardon. Le curseur se trouve en A1, vous devez le placer rapidement en A655 avec le clavier. Vous composez fin 655 contrôle plus flèche curseur bas contrôle 655 دونك الجواب الصحيح هو كنترول بلس فلاش كورسور با. هذا هو الجواب الصحيح. ندوزو الكيسيون 19 و 20 باش نكمل معكم ان شاء الله. دونك الكيسيون 19 une recopie horizontale change les colonnes, les lignes et les colonnes. Donc الجواب الصحيح هو les colonnes. 20 par défaut Excel 2003 crée les fichiers dans l'extension est document هادي document PDF. كتعرفوا البي دي اف اللي كيكون نورمالمون كتيليشارجي فيه الوورد كيكون على شكل ليفر ولا ان رومان ولا ان رابور ولا بليزيور شوز. هذاك البي دي اف اللي كيرجع بحال ان فيشي HTML XLS. دونك هادو كل واحد وفاش كيختص حتى هما في لي دوكيومونطاسيون او بيان لي فيشي. اوكي دونك الجواب الصحيح هو XLS هو اللي كيختص باش كيكريي لي فيشي دون ليكستنسيون. نتمنى هذا الفيديو هلينا الاعجاب ديالكم. ان شاء الله غادي نكمل معكم بارت 2 باش نشرح لكم بيان l'informatique de gestion وندوز معكم لي زوطخ موديل. كنتمنى لكم النجاح والتوفيق والى اللقاء في فيديو اخر.